Sige, 1, 2, 3, go! District 2! Kana mag-study gid ka everyday na everyday na mag-check gid ka sa mga Go! District 2, thank you so much. Renato, we're going to school heads. Let's move on to District 3. With PCS Kasi may mga tao Dr. na Susan nag-support mo throughout District the 3, whole where entire are you? DFOP. District Like, may 3. mga tao nga nag-support mo ani nga rason nga mo padayon ka ani. Asan school heads sa District 3? teacher District 3! Yun sa nila nga pag-help nimo nga. Nakakaya sila. Sige, 1. Pagkakan ka nila. Sa With PCS and school heads. Heads by things na para ma-study Dr. Susan R. Ovidio. 1, 2, 3, go! Okay, so if ever nga madaog ka sa imuhang kuan, sa imuhang competition later on or kanus sa mga games sa imuhang kuan, who do you dedicate your win? The Miss Pizza